Time check 6:15. Ayan na guys, yung tubig kunti na lang. Tubig ng Wawa Dam. Dati full pa yan. Ngayon kunti na lang talaga. Welcome to my vlog. Yan, may mga kubo sa baba guys, oh. Oh, kaganda. Kahit kunti lang tubig, mabubusog ka rin. Yan. Yan yung bundok guys. Yan. Wawa Dam. And then yan yung baba, kunti na lang talaga, dehydrated na. Yan guys, maraming photo bomber. Yan. Yan mga namamasyal. Sa baba may tumatagas sa tubig guys. Ayun guys, mandar na yung ano. Gusto ko yung sumakay papunta sa Vietnam. Ayan, ayan na guys. Ayan na. Ayan na guys. Diyan yung sakayan papuntang Vietnam. Bayad dyan 700. Maraming pera. Kung wala pera 500 na lang. Budget meals meron din. Ayun, may mga cottage, floating cottage pa. Punta pa tayo doon para makapicturean natin guys. See you later.